giờ chính trung thì đây thì chỉ đây một phút đời đã ngay xuôi thế ấy chú không vợ các bạn đi kì ngang nhạc khi bằng ngang đó ba thắp có dung bờ la bên cả tham ấy bùi ba đứa tham ấy bì hi như thơ tên sam long ấy hang hi bông kì tại cái kí cầu đi itu pumti banase itu amakan pom mana-mana Allah munde serious pergena papigena thagile bal aro imajun imabor Kohima Tunsang aro mon iman district pura pom nanglak aise tumingan kebi kusi pa jana diase aro jadi 71 pumti takadende Honorable MLA Duta, Phom Manuke Jawan Duta, amakan ketise, tayo twin para loy kita, amakan Phom Puran homo, ida Jawan panay kita, kam jalabole amakan apuna tamorase. 아직 주대상 대입은 하바바 먹게 이제 또 흘른 제 농이 몽상 고도 부분 이래되게 이대의 하이 시야 강구라든 좀 그정반 버흑 nhớ cái hờ đó ấy haba bomja đó hagai chudai sang dei bo nigai ujai hung i jani hagai chudai sangai nulai nữa chimei bukai gì đó amen idesha cái gì mới đó ha đâu đây được kì ada chúng tôi ấy haba chimei pa amen bị haba cái lại chàng ấy cỡ xa phần nữa gia đình phải lúc dùng nhau phải sẽ không chặt cờ chừng như và chỉ một cái gì là chỉ có cái gì chỉ yêu ai à bên ý một cái số hạt chỉ cờ chừng mấy áp ốc hân nghĩ ý đức rồi đó không ngô chừng châm nghĩ không chặt cho sa hân chút đấy vào họ ba cái chừng mấy áp hân nào thì áp về đại lúc ấy là cái ốc cái làm mơ bớt thử thầy xin nhị mơ băng tử không cầm ở cờ chừng mấy nhiều hoàn chưa thấy sang đây vợ nên nhiều hoàn sẽ cả gắng hạt cả độc như Longleng Phom gang ai shuai ya bơ Phom ai Phom cầm ở chừng mấy sa tân áp tê kì chưa thấy bơ sang chừng ya thấy bơ cả độc như phomhenai hạt gang lam hết cây nhiều hi bạc chừng mấy gang mấy hạt mang tập tây han sha i han ngay tên như vậy Longleng si han si cho cho nên làm mơ bớt thử yang nhiều là ngày suy tàu tập bộ hôm nay chẳng mấy lần mấy không cầm được bây giờ kia hạt sinh nhị chính haba muhiman sang cơ nhiều gì kia government ni hôm nay cái tụi nhiều như haba thở cái lại làm suan thùng bậc cái chỉ này thì khá thở cái mấy bữa kia còn suan kia chỉ này xử lý cái mỹ lại đại hàn mỹ sinh sẽ đẩy vào hàn cũng tất cả Sini lai long ki kon people. Out of 100% ga 70 to 80% ni hanai thui okper man ga in ge. Sang ga HSLC hada HSSLC result go jin pum am chung nyat covers gam ga ni hana bahani gam de ge. Sijma ni hi ba jin pum yi
Nihanai ke Pongnahani Longleng Lamhu Jama Nini Nihanai Tui Yo NPS Mom Nagai Shijo UPS Go Yobai Okahan Kampung Hashi today, Monglong Shijo Ame Tikilungo Gashi Ni Jailong Yube. Pomde Yoshini Hambung, Shingai Mang Bagamo. Jatai and let the Joe Pomo who came on. Shijo, Hame Hashi Mong Dangajo, Haba Pomde Go. Nyang a Hiba who Niki Shay that Yube. Habapusha Hame Mongo Ponga Ishi. Jumay Hambo Jali. Hức mực cái nhu nhà hàng bông hư xị hôm đế hôm ấy hame ngồi cả hàng lao hành trống vòng go hàng hi ạ hàng bông ngay ngồi cả hàng nông như mấy bữa ba cơ dây ya cả hàng hi ạ tô bữa nào bữa hạ bữa yên bữa tê bữa lông bữa tô cả hàng hi ạ hàng bông hame ô như ám cơ ni làm bữa gang làm thơ tô đại ba hàng hi ạ Hampung Hashi Togo, Home de Mankang Liga Ibahan Hiam. O Hame Oba Obu Am, Murbu May Butter, Ampung Pega Hamaika Dom Yu, Mukai Jonga Hanshe, Long in Yamay de Nibe. Mukumung Yung Lang Mata Turkushima, Kat Basheba, Hambo Banba Yunyata Dupa. We young Mang Yong Nango, Juday Shang Saber, Jimmy Jim. Hangi pang we gai tay bal gang lam hamga dudukha. Như ha ba ha bo, na hambo nong như hamga lungshi. Hado hambung longan long te lungai dushi. Shijo, amay hibago, may baga may yalang te, nhưng nyoy ga may tinduk te, tukjuma hambungay ngoy gahan kadong như mubaga laban te nyuhan. Hambung tappo to hulung shayo bagay. Yanang shinang shay busha to lungai ibagay. Homde busha yo shasham yo bodungay ma. Rampung musyong na ang ni ham long kahan. Homde ko lakshungay to hamay ngoy kahan hamay nong nilangan tay shinibay. Obo oba ami lanay shuda lungba jingmay hamay dan siyam shungo oway dushima. Bangtick Commission is engaged in inner growth and outer action, gradual around peace within and peace beyond, fostering peace and social cohesion in homeland as well as in other districts, states, including national and international platform. Peace is an obligation. Our vision, the Bangtick Commission envisions a global shift in culture away from destructive conflicts towards a manifest commitment to build sustainable peace within homeland and also throughout the world. The Bangtick Commission builds broad awareness of the central importance of universal principles and shared values as the basis for social cohesion and peace building. The Bangtick Commission trains young peace administrators and develop a multi-sector movement of moral and innovative leaders who work in partnership to address the critical issues of and conflicts and underdevelopment within Longleng and beyond. The Bangtick Commission works towards environment conservation, where human and the ecosystem correlate with peaceful and harmonious coexistence, sustaining each other. The Bangtick Commission organized a local and global network of public and private sector partners who develop community, national and regional peace-building models as the foundation for ethical and cohesive societies. I'm standing here to announce and to declare those who successfully brought laurel to our Phom community. So I'm pleased to announce those toppers from HSLC and XSSLC who top this year from the different institutions.
haban banga thasi chungpong park ya benige Longleng na da Tamlu shingni lai sei ya benige halai pending the chum an bugo ada show essay the chum shu sei with the team chen kon mongai ada chen tangai chungai sei this within peace beyond sei habak ba essay ada pending tokpe ba new dige. Their relentless efforts and unwavering commitment have ensured that the spirit of Home Day continues to drive and inspire generations to come. I also express my sincere appreciation to our esteemed guest, our special guest Shri Bangtick Phom, Honorable MLA of the 49th AC Tamlu, and Shri Pongshi Phom, Honorable MLA of the 50th AC Longleng, for gracing us with your esteemed presence. Your participation, sirs, adds immense value to our celebration, and we are honored to have you today. As we gather here, let us reflect upon the words from the book of Matthew, which says, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." It is my sincere hope and prayer that every Phom will renew and reform the pledge made on 6 June 1952. Today, Phom people are standing in their own feet because of their sacrifice made by two stone leaders. Otherwise, without peace, Phom people would not have reached this position. Sebenarnya babu Phom cat nongli thai dia, ca tekan mangkang ca dia nongbo, mengenai tekan baik dia makasih aja, kapten dia nongbo. Jang kita mandi sudah bega, mining jeba, so mining asal di sini. Jangan kita jeba, anak ke, jenai Phom pun mongga, puhi wong yang bertuhan, bagai ini teman, puhi wong yang bertuhan me, hak benih wong mai selonghan, puhi wong nak tepan me, yang mai berpayan. Wong nak tepa me, jauh jenai jengui mai bakat tahan. Halai mai susing ke, longi hak baying pun longi ni ke. Nagaland ke dia je, Longleng perasaan di, cokok hak ber, namai batam long hak ber, trak edik kai ber, lama hak longi ni ke. Ayah ubah dengan, hak mungkin dengan, hak mungkin tahuan, anak ke, wong sang long bayar. Abode jenai Phom kata ke, Longleng Cina leh, Longleng tahun leh, abode trak hak ber, meli hak ber, yang ber, tahun itu ki, ia cayeng ber, marah dikit. Hai wan dengan, dengan gay dengan, dengan sebong lepangan, dengan sebong lepangan. Anak ke, sini sebenarnya babu Phom jen Thai dia yo, abode trak hak ber, makai leponan, belum leh makai isjamayan, abode longi serius dengan jangan. Macam macam ni bah, kami shampu cayung bakagang, shampu bakagang nang mandi ni,